Ayun, good morning mga katropa. Ayan, andito naman tayo, maniniksay tayo. Ayan, maganda panahon. Ay, sana makahuli tayo. Tara, samahan nyo ako maniksay. Okay, let's go. Yun, dali natin. Ayun o, dali. Saan ikakawit? Ayun. Lapad na oh. Uy. Lapad oh. Not bad. Ngayon nadal natin oh. Pahirap ang ano ba. Yun oh. Ay, nadali natin oh. Not bad. Ayan oh. Uy. Ay, baon. Yun, buti natanggal. Uy. Nadali natin. Good size. Yeah. Oh, not bad. Wow. Good size. Yan pa isa. Good size. Not bad. Buo yung bala natin oh. Mababaw kasi rito. Aray, aray. Aray. Good size. Ayan pa isa. Mababaw kasi rito. Okay na. Tingnan muna natin sa lalagyan yung ating huli. Magkadalawa na tayo. Okay, ayan o. So, isa. Pa isa, dalawa. Good. Ibabad natin. Ayun. Dali natin oh. Uy. Not bad. Nadali natin yan. Not bad. Uy, nalaglag yata. Hindi. Kala ko nalaglag eh. Ayun, not bad. Mahirap lang mag-ahon oh. Okay. Yan oh. Kala ko tunay, namamuti sa ilalim. Arroyo pala. Okay. Oh, yun. Ayun o, lagay natin sa supot natin. Ay. Not bad. Uy.
Yun. Dali. Lapad. Yun, lapad oh. Uy. Lapad. Wow, nagwawala oh. Lapad. Wow. Laki. Wow, sulit oh. Wow. Ay. Lapad oh. Uy. Not bad. Oh, laki niyan oh. Uy. Not bad. Taba. Hay. Nadali natin oh. Uy. Uy. Uy, laki. Kaya natin sa supot na dagdagan. Ay. Oh, yun oh. Ay, laki oh. Uy. Not bad. Oh. Yan oh. Uy. Tsamba natin oh. Oh, yun oh. Oh. Yan, supot na. Uy. Babad natin. Uy. Ayun, tinamaan na naman. Dali na naman. Uy. Uy, laki na naman. Wow. Hindi kasi laki nung isa pero okay na rin. Not bad. Wow. Yan oh. Uy. Hey. Not bad. Oh. Dito lang pala tayo makakahuli ha. Yan, dyan lang pala tayo makakahuli ng malalaki. Oh. Tagal nating nag-antay doon. Wala tayong nahuling malaki. Dito meron. Sandali lang tayo, nakadalawa na kagad tayo. Yun. Not bad. Uy. Talagang mahina na yung hangin ko. Isang putok lang eh. Na ano na. Uy, ay. Lapad din oh. Pero mas malapad yung isa. Tsaga-tsaga tayo rito. Tsaga-tsaga tayo rito. Isang putok, isang karga. Mahina na yan oh. Yung tangke. Oh. Okay. Oh, yun oh. Uwi na tayo. Ayan, tapos na tayo mamarel. Ayan, shout out sa mga subscriber natin dyan. Ayan, salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta. Shout out sa inyo lahat, mga viewers. Ayan, shout out. Oh, yun oh. Ayan yung huli natin oh. Uy. Ayan oh. Laki oh. Uy. Okay. Sasalit.